क्या बीमारी है, इसमें क्या होता है क्या नहीं होता है, थोड़ा मैं उसको आगे आपको समझाने की कोशिश करूँगा। कैंसर की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि मरीज डॉक्टर के पास तभी आता है जब बीमारी बहुत आगे बढ़ चुकी होती है। मतलब लोग सिम्टम पैदा होने का इंतज़ार करते हैं कि मेरे को तो कुछ नहीं है, मेरे तो कोई गांठ नहीं है, मेरे तो कोई दुखता नहीं है। लेकिन ये बहुत बड़ी गलतफहमी है। बिना गांठ के, बिना दुखने के, बिना भूख कम होने के भी किसी को कैंसर हो सकता है। और किसी भी कैंसर की पहली शर्त है, अगर डायग्नोसिस जल्दी होता है तो उसका इलाज अच्छा हो सकता है, हम उस बीमारी को जड़ से मिटा सकते हैं। लेकिन अगर डायग्नोसिस लेट होगा तो हम इस बीमारी को जड़ से नहीं मिटा सकते, और चाहे हम कितना ही खर्चा कर लें उसमें। तो ये कोलोरेक्टल में क्या होता है, एक आंत एक पाइप की तरह होती है जिसकी लंबाई करीब 5 फीट होती है, जो मल द्वार से शुरू होती है और पूरी पेट में ऐसे घूम करके दूसरी तरफ जा करके खत्म होती है जहाँ छोटी आंत शुरू होती है। तो आंत का डायमीटर करीब 5 सेंटीमीटर जितना होता है। उसमें अगर एक छोटा सा गुमड़ा होगा इतना सा, तो मरीज को कोई लक्षण नहीं होगा। मरीज को बड़ी आंत की बीमारी में लक्षण कब होगा, जब उसका आकार इतना बढ़ जाएगा कि आंत ब्लॉक हो गई। तो जब इतना बढ़ेगा तो उसको बढ़ने में तो 6 महीने, 1 साल, 2 साल लगते हैं। तो जब तक आंत बंद होगी तब तक बीमारी काफ़ी बढ़ चुकी होगी। તમારું નામ ને પરિચય આપી દો। હું ડૉક્ટર હર્ષ શાહ છું, અપોલો હોસ્પિટલમાં હું જીએસ કેન્સર સર્જન છું। જે આપણે સ્ક્રીનિંગ ટેસ્ટની વાત કરીએ છીએ એમાં 2 ટેસ્ટની વાત કરીએ છીએ। એક તો ફિટ ટેસ્ટ છે, જે સ્ટૂલનો ટેસ્ટ છે, જે એવરી યરલી વન્સ દર વર્ષે એક વખત કરાવવાનો હોય છે। દરેક વ્યક્તિ જે 45 વર્ષથી ઉંમરથી મોટી છે એ વ્યક્તિએ કરાવવું જોઈએ આ ટેસ્ટ। આ ટેસ્ટની કોઈ સાઇડ ઇફેક્ટ નથી, જસ્ટ 15 મિનિટનો ટેસ્ટ છે। 15 મિનિટમાં રિઝલ્ટ આવે છે। ટેસ્ટ તો માં કંઈ વધારે વાર લાગતી નથી। હવે જે વ્યક્તિઓને જે પોઝિટિવ જેમને આવે છે એમને આપણે એક બીજો ટેસ્ટ એડવાઇસ કરીએ છીએ, એને કહેવાય કોલોનોસ્કોપી। કોલોનોસ્કોપી એક ઇન્વેઝિવ ટેસ્ટ છે, એટલે કે એમાં દૂરબીનથી મોટા આંતરડાનો ચેકઅપ કરવામાં આવે। હવે એમાં કોઈ મોટા સાઇડ ઇફેક્ટ નથી હોતા, પણ એ પ્રોસિજર વિશે જરા હું તમને આઈડિયા આપી દઉં। એ પ્રોસિજરમાં આપણે પહેલાં દવા આપીને પેશન્ટના પેટને સાફ કરતા હોઈએ છીએ, પછી આપણે દૂરબીનથી મોટા આંતરડાનો ચેકઅપ કરતા હોઈએ છીએ। એમાં દર્દીને આપણે બેભાન અવસ્થામાં, એટલે કે ઇન્જેક્શન આપીએ છીએ સિડેશનનું, જેનાથી દર્દીને જરા પણ દુખાવો ન થાય, અને પ્રોસિજરમાં 20 થી 25 મિનિટ જેટલો સમય લાગતો હોય છે। એટલે કોઈ મેજર સાઇડ ઇફેક્ટ નથી આ વસ્તુના, અને ટોલરેબલ છે, બધા કરાવી શકે છે। બીજો ક્વેશ્ચન તમે જે પૂછ્યો કે સ્ક્રીનિંગના આંકડા શું છે આપણે, તો આપણે ત્યાં સ્ક્રીનિંગના નેશનલ લેવલ પર, એટલે કે કન્ટ્રી લેવલ પર કોઈ આંકડા અવેલેબલ નથી, પણ એક સ્ટડી થયેલી છે કે જેમાં એક સર્વે કરવામાં આવ્યો હતો કે ડૉક્ટર્સના ગ્રુપમાં કેટલી વ્યક્તિઓએ સ્ક્રીનિંગ કરાવેલું છે એમને જાતે, કાં તો એમના પેરેન્ટ્સમાં કે જે એલિજિબલ હતા સ્ક્રીનિંગ માટે। તો એવું આવ્યું હતું કે લેસ દેન 10%, 10%થી પણ ઓછા વ્યક્તિઓએ સ્ક્રીનિંગમાં ભાગ લીધેલો। कोलोन कैंसर की स्क्रीनिंग के लिए जो सबसे प्रमुख टेस्ट और छोटा सा टेस्ट है जिसको कोलोफिट बोलते हैं, जो स्टूल की जांच है, उसका खर्चा 1000 रुपये है। इसके अलावा उसके आगे जो जांच है उसको हम कोलोनोस्कोपी बोलते हैं, और वो करीब 15 से 20 मिनट का प्रोसीजर है, जिसको एक हल्का सा नींद का इंजेक्शन देके किया जाता है। उसका खर्चा करीब 9000 है। और तीसरा जो स्क्रीनिंग का हमारा पैकेज है जिसमें कोलोफिट और कोलोनोस्कोपी दोनों है, उसका खर्चा करीब 10,000 है। और ये तीनों जांचें हमारे यहाँ पे उपलब्ध है। स्क्रीनिंग कौन करावવું જોઈએ? उन लोगों को जिनकी उम्र ज़्यादा है, यानी किसी 50 से ज़्यादा है, किसी को फैमिली हिस्ट्री है, उसके परिवार में अगर किसी को कोलोरेक्टल कैंसर हो चुका है, अगर कोई बहुत ज़्यादा मात्रा में शराब और स्मोकिंग कर रहे हैं तो उनको करवाना चाहिए। अगर आपको लंबे समय से डायबिटीज़ है, अगर आपका वज़न बहुत ज़्यादा है तो आपको स्क्रीनिंग करवाना चाहिए। अगर आपको अल्सरेटिव कोलाइटिस या क्रोन्स डिजीज़ नाम की बीमारी है तो आपको ये स्क्रीनिंग करवाना चाहिए। We also have with us our Director of Medical Services, and we have a panel of doctors, Dr. Shravan Bora, who is a gastroenterologist, we have Dr. Apurva Shah, who is again a gastroenterologist with Apollo Hospitals, Ahmedabad, and we have Dr. Harsh, who is a GI cancer surgeon. So Apollo believes in prevention is better than cure. So we operate a large number of Apollo cancer centers, and we have a panel of more than 390 oncology clinicians operating various parts of the country. And there are more than 147 odd countries patients are coming to these cancer centers. So specific